Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Sabina Yasmin, Assistant Teacher, Sulaiman Kindergarten. My dear students of class nursery, how are you? I hope you are fine. Alhamdulillah, I am fine also. Today our topic is tell the sounds of English letters. I like to teach you in English and Bengali. Let us look at the board. Sulaiman Kindergarten, class nursery, subject English. Tell the sounds of English letters. আজ আমরা ইংরেজি লেটারগুলো সাউন্ড বলা শিখব। I sound I E E. I sound I E E. J sound J J. J sound J J. K sound K. K sound K. L sound L. L sound L. M sound mo. M sound mo. N sound no. N sound no. O sound o o u a. O sound o o u a. P sound p. P sound p. Let us read again. I sound I E E. I sound I E E. J sound J J. J sound J J. K sound K. K sound K. L sound L. L sound L. M sound mo. M sound mo. N sound no. N sound no. O sound o o u a. O sound o o u a. P sound p. P sound p. My dear students, you know Sulaiman Kindergarten is a school where everything is taught in the classroom. There is no homework. প্রিয় ছাত্রছাত্রী বন্ধুরা, তোমরা জানো সুলাইমান কিন্ডারগার্টেন এমনই একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যেখানে শ্রেণীতেই সবকিছু শেখানো হয়। এখানে কোনো বাড়ির কাজ দেওয়া হয় না। তাহলে চলো বন্ধুরা, আজকের পর আমরা শ্রেণীতে ভালোভাবে শিখে নেব। I sound I E E. I sound I E E. J sound J J. J sound J J. K sound K. K sound K. L sound L. L sound L. M sound mo. M sound mo. N sound no. N sound no. O sound o o u a. O sound o o u a. P sound p. P sound p. Let us read again. I sound I E E. J sound J J. K sound K. L sound L. M sound mo. N sound no. O sound o o u a. P sound p. No more today. See you again inshallah. Please stay at home. Stay safe. May Allah protect you all. Thank you.